محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala, ita tarus tanu din nagyang kaya di tanu di kapanutula ko kaya pagintaw unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam gia isu subject tanu udina madda as-sirah an-nabawiyah. Sagyang ko ta miyaw ria video miaging kaya mi pagkatalundugan naging kaya video mangurip nu Allah na sa itano mi aloy itano to so ay manan yan na piti kelas yan udi na ukit kapakatalinguma o suguan turuan kunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni aloy itano penuto mangurip nu Allah ini turun nu Allah sukat teruiya na ya ayuhal muddathir qum fa'andir. Makap mamaana sa ayamanan yan na ipenampay unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so turuan maana so suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Misababsan mangurip no Allah na sa imyan nagipuon so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kandawa di mapayag si sikreto niyan. Why? Kenapa niyan tanto papayag ko mga taga Makkah? Unang panudatanusan kaaluya na so kaya panulun unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so mga susira no tap surat si ko siraw Nabi sallallahu alaihi wasallam na biyagi iran sa talo bagi paganay bagi nagyuto so kaya panulun unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sikreto maana kanaba tanto mapayag. Ikadua bagi nagyuto so kaya panulun unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa piyayag yandeng ko mga Quraysh maana piyayag yandeng ko mga Arab. Ikatlo bagi na so kaya panulon unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaliliyo liyo sa ayamanan niya na Makkah. Okay, detar sa Taif. So nabitan no si itano iman to saging kaya nialo itano kaya panulon unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sikreto. Den yan tanto payaga. So kaya panulon unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayad na inuna aniyan na sukyan daawa iniyan udi na kinisampay niyan ko agama ko mga pamilya niyan. Gito'y sabab aya pagampaganay amyarat tiyaya ko mga bae na sukaruman yan aso Khadijah. Na aya pagampaganay amyarat tiyaya ko mga wata na su Ali bin Abi Talib. Na aya pagampaganay amyarat tiyaya ko mga mama na su Abu Bakar radhiyallahu anhu. So Abu Bakar na adman buayam anan yan na pindawaan yan ko mga sahaba at tiyari mairanun so panulun unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datar wayam anan yan na Uthman bin Affan al-Umawi siyanan miyag Islam ko Abu Bakar wa Zubair bin al-Awam al-Asadi wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zahriyan wa Talha bin Ubaidillah at-Taymi nasiran sumya mag-Islam si iku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Langon din na mga pipiya ko mga sahaba. Why? Pad kumya nga una tumiyari mako palunon unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ingaranan sa as-sabiqun al-awwalun na padikiran so Bilal bin Ribah al-Habashi. Ginan so Bilal. So Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah min Bani al-Harith bin Fahar wa mapadikiran pensu Abu Salama bin Abdil Asad Agusu al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumiyan nagupadikiran pensu Uthman bin Mad'un wa akhawahu agusu dua pagarinian asu Qudama wa Abdullah agusu karumanian asu Fatima bin al-Khattab al-Adawiyah askanian so pagari Umar bin al-Khattab wa Khabbab min al-Arat wa Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali
nagu sumanga pediran nasiran ipad kaya ingaranan sa al-awwalun as-sabiqun al-awwalun yang uuna miarima ko pagampaganay kaya panulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya sagad mangurip no Allah waya maananian na si iko sulid taluragun di ka panulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa di mapayag sekreto na nadinyan dinggay saan so mga raranir kanyan so pamilya niyan so mga ginawa iniyan na sekreto udi na di mapayag aging ko tadi niyang kiran di kanda away. Ugay na apya pan di mapayag sekreto ang ko tadi niyan di kanda awa napkisampay no to ko mga Quraysh. Way kenegiran din aging kaya di ipanulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay na dayran manututan to tagu sa ginawa. Na so din so kini turunon sa giyang kaiyayamaan niyan na aya akatir Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir pakay ng kaangka udi na beging ka sa warning ashiratakal aqrabin so sira nuto wa ayamaan niya na mga tao ang mga raranir ka na so din so kini turun wallah sa giyang kaiyaaya na si iko pedam ya aloy na tiyawag o Nabi sallallahu alaihi wasallam so ayamaan niyan na Banu Hashim dito so ayamaan niyan na tribu o Nabi sallallahu alaihi wasallam akapedanon na tiyawag yan so Banu Hashim na miyakaw mapan so sabad ko mga bawataan o Banu al-Muttalib bin Abdul Manaf sa ayam yate mo sa giyong kuto kyataluin yang ko pamilya niyan na labi 40 amama labi 40 amama so pad na inaluiran 40 agulima amama na so kyate mo akiran waya maanan yan na Muhammad aad na peteroon niyang kiran payag niyang kiran so pamikiran niya na gusto lalagian gusto daawatian na miyaw na kaya pakatero waya maanan yan na Abu Lahab sa Peter yang ko Abu Lahab Peter o Abu Lahab si ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiyatang kaan din naging kaya Peteroon ka sa aging ka na mapipikir ka Peteroon ka upama na so Abu Lahab na inunaan yan din so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa kinagyan din naging kaya di ipanulon o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inunaan o Abu Lahab na piyakatas yan so katero yan na dadentero so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kupaga niya kaya taluin niyang kira na dede makatiros so nabi. Okay. Na miyan na nalo peruman so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tiyaluan niyan so mga pamilya niyan. So ayamanan niya na mga tunganay niyan. Si kuba ni so ayamanan niya na so Banu Hashim aguso maapad ko Banu al-Muttalib bin Abdul Manaf na tiyaluan niyan silang peruman na mitero din so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigyan alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayh yuto so kaya paghamdalaw nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah na siya butad nuto ayamanan niya na mga tunganay niyan thumma qal inna ar-ra'ida la yukadzibu ahlahu wallahu alladhi la ilaha illahu inni rasulullahi ilaikum khassa na piyakatas o Nabi sallallahu alaihi wasallam maging kutoa ay manan yan naging kuta katero yan sa aya kapunto kaging kuta pitero kiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam inni rasulullahi ilaikum mataan at tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam asakan na siyugu ako rakano wallah wa ilan nasi a'amah agusiku kadandano mga tao wallahi sipa ako si iku wallah at tigu Muhammad latamutunna kama tanamun pumatay kanu sa lagi do katuturugar kanu wala tab'athunna kama tastayqidhun na paguyagan kanu peruman wallah sa dataro din yudi kapagnaw wala tuhasabunna bima ta'malun na pemagitungan rakanud nu Allah sumariar kanud nu Allah so mga galabokyo wa innahal jannatu abada na amapa kaya si ikanun ko yamanan yan na si ko surga wallah sa kakal kanurun udi na si ko naraka iyan sa kakal kanurun na sudin sukya nagaron o Abu Talib
So bapa yan Abu Talib na tigian agiang kaya Peter o kana gi pinakamapi amyan gami iman to. Wa aqbalna li nasihatika na tiyari maami agiang kaya panduan ka. Wa ashaddu tasdiquna li hadithika na sa kami ay manan yan na muna po na pangimbenar sa agiang kaya katero ka. Wa innama ana ahadun ghayra anni asra'uhum ila ma tuhib na mata na tigian asakan napad ko sira no to penggelebak ko kabaya ka famdi lima umirta bihi nang gelebakang kaso ini sugur ka fa wallah la azalu ahutuka wa amnu'uka na ipsipaakan si iku Allah kasakan na yamanan yan na pagugupan akan saka ghaira anna nafsi gitanudan yuron apitero Abu Talib ghaira anna nafsi inun taatigian na ginawakan la tutawi'ni ala firaqi dini Abdul Muttalib na dia ko niyan kugupan o di na dia kanun ketoon ala firaqi dini Abdul Muttalib abaku belaga so agama o Abdul Muttalib maana so ama iyan ayama ano to na pagugupan na kan sakaden nagutiari maamid naging kaya katero ka gairaan na nafsi inunta naging kaya ginawa ko atigu Abu Talib subapa o Muhammad la tutawi'ni ala firaqi bayna dini Abdul Muttalib inunta atigu Abu Talib na di ko keton si ko ginawa ko so ay maanan yan na bako tali ko di udi na belaga so agama o Abdul Muttalib maana so ama yan ay maanan yan na pagugupan na miskaden agu protekta na misakaden nagunggulaw lang kad naging kanan ayamanan yan na inisugur ka ugaid atigo Abu Talib na iya kambelagan so agama o Abdul Muttalib na anto na agama o Abdul Muttalib so agama o Abdul Muttalib na kanaba Islam way na sudin so ayamanan yan na kian garong man o Abu Lahab na giya iso muna po na riduay o nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudin so kian ganyanon as-sawatu khudu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum hadhihi wallah Peter Abu Talib hey skanwa tigya na mga tao mga katungan na yan upama na patungan ni walima niyan kuan ni waging kana na mama maana so Muhammad ko unang penuder kaniyan kakwa o di nakapatungaw sa lakaw rakatano faqala Abu Talib na aya Peter Abu Talib wallahi ipsipa kan si iku Allah tigu Abu Talib lanamna'uhu wallahi lanamna'uhu ma baqina lanamna'uhu kay barato teron tano lanamna'uhu na pagernami na ugid no aya Peter yan lanamna'uhu maana bagernamis kanyan atigu Abu Talib ipsupa mi si ku Allah atigu Abu Talib kam bagernamis kanyan mabaqina sa taman sa ayamanan yan na adna malalamber kami Masya Allah. Yuto kya suporta o Abu Talib, bapa yan Abu Talib, kung nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sudin so kya nagaro o ayamanan yan na nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inipakapi aginawan yan, agyong ko takater o bapa yan aso Abu Talib. Na si Ipman, si ko pada hadith, mialoy, si imiyakatita yan ko Ibn Abbas, asalakop man na kialoyan yan nun. Natigo Ibn Abbas قال لما نزلت ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين Pero Ibn Abbas asud na tigyan so kini turo nang ko aya wa anzir ashirataka al-aqrabin na tiyabid unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Safa hagin kana na ditano di pagsaya na gilaman to asumina na haji naging ko to adiran di pagaloyanan as-Safa wal Marwa naging ko to Safa naron tumiyabid so nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiyalwan yan so langwan ayamanan yan na tribu pamilya si isa Makkah at tigyan na ya bani Fahar wa ya bani Uday libutuni Quraish langon na ayamanan yan na pamilya sa Makkah na tiyalwan yan siran fajtama'u dat
mitimu-timu so mga tao amyakan nagkunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman so di pagkagagaro usumong saging ko takyapan na nalo nabi na adna siyugu iyan sa makasong na mapamamakinig naging kutab teroon o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na so din so kaya pakataling umaron o mga tao miyate mo so mga tao na inisiyan niyan siran. Ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bilwadi antun atigyan ni peteroon niyo antun na ipamikiran niyo ron o ibarato teroon na kan rekano agyang kayamanan yan na derpa ini toro yan naging kuta derpa wadi ayamanan yan na kasasa pangangkiran diran may ilay ha utero na kan rekano ati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kayamanan yan na derpa na adin apa kata adin mga mamaron adin ayam ananiran na mga barakudasan gumugubat akuntum musaddiqina ino mga dayati nabi pangimbenaran ako niyo na qalu na'am na ayapitir iran na uway ma jarrabna alayka illa sidqa kadid na yaman niya nakatawi Amerika rumor sa sakanapatis diteru sa benar. Faqal na ayapitir Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Napitero kiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mata na sa kana tigu Muhammad na pemakay ng kaanakan sa kano maganakan sa kano sa warning si ikwaya maanan yan na siksa wallah faqala Abu Lahab na ayapitero Abu Lahab tabban laka ya sa'ir al-yawm kamarataan sintar kahay Muhammad si iku tenday ayamanan yan na gawi alihada jama'atana bagina ni sabab pakiati mo angar kami fanuzilat na initurun wallahu subhanahu wa ta'ala sukat teruyan tabbat yada abi lahabi watab gito'y sabab akin iturunan sa giyong koto ayamanan yan na aya tabbat yada abi lahab gito ini turun wallah tabbat yada abi lahabi watab mana miyay lang so dua tangan o abi lahab gumiyay lang sa kanian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab daun makang gayaguna so tamukian agusumya sukatian ginan isabab akin iturun wallah subhanahu wa ta'ala saging kanan ayam anan yan na aya kagi ko sembagin yan so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam misabab san mangurip no Allah na kagi din ko payagan o nabitan na Muhammad so daawatian so panulunian ko mga tao sadis kanyan din disembayang ko ayam anan yan na dangairan sikup kilay ranon dinya sungguhan niyan so mga kalilimod o mga Quraish na dinya siran di pendulun niyan silang ko agama Islam nagupsungguhan niyan so mga seringan niyan sungguhan niyan so ayamanan niyan na ketimo-timoan ko mga Quraish na dinya siran di ayamanan niyan na ipsimpay niyan kiran so agama Islam misaba pero na sangkuta dinya di kapanulon ngkuta kaya po niyan manulon namya kapiraulan namya karani mambus waya maanan yan na kapag hajj na si kumasaw jahiliya dapan makataling umaso Islam so panulon o Muhammad na di ayamanan yan na di makapag hajj so mga Arab di silang di mag hajj bisitaan niran din na Makkah na sunguan ni di si ayamanan yan na di silang ro di mag hajj kaukit-ukit kajajahiliya nakagi ako makarani so hajj na miya pikir o mga Quraish gupoon di maran so panulon o Muhammad na pelangkap so panulon niyang ko mga Arab na miplano so mga Quraish so sirano to amya mangungkir miplano siran sa antunay ukit kaarnayran kapangalangiran ko daawat o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
Giti sabab mitimu-timu siran sira na mga Quraysh, mimumusawira siran wanto na isuuniran na ayap pedak yang bibitiara ianiran na tigiran betanu din ingarani so Muhammad kesabapan sa katali-kudiron o siran uto apa makatali nguma apa maghaj. Na anto na imya nga pipikiriran na imbetwiran nun, paga na imya pikiriran na tigilan na ibetutan uron so ay maanan yan na kahin, paririmar. Na tigwaya maanan yan na so Al-Walid bin Al-Mughira, tigi na katawan tanu at tigiyan so mga paririmar. Na di rano to kilay ko Muhammad. Na yapadap man amya pikiriran na tigiran na majnun, betengan. Na tigmanu Al-Walid bin Al-Mughira at tigi na katawan tanu so pembetengan na may layran so Muhammad na diran mabter uba pembetengan. Ikatlop man ami aliran na so syair. Giyong ko to ay maanan yan na pababay ibarato sa ang ko to ako na kapakaya kakuan tanu maungangan na pababayok. Na piterop manu Al-Walid na katawan ni ran so ay maanan yan na maungangan na pababayok. Na diran utukilay ko Muhammad. Na kagiyadong ko lang na keeluiran na sembagan siran ni yaki ini Al-Walid bin Al-Mughira pada makadadar pa sa di ipilian wanto na yayamanan niya na pagkalangkapan niran imbetwiran ko Muhammad na miya mimikiran sa kaniyan miya mimikiran so Al-Walid bin Al-Mughira na sangko tadi niyan di kapamimikiran wanto na ipetero niran na ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala aging kaya. Anto na aging kaya ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala? Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa stakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala aging kaya aya si ikiyaki ini Al-Walid bin Al-Mughira. Adi turun wallah innahu fakkara wa qaddar. Nagumataan askanian mana so Al-Mughira bin Al-Mughira. Na miyami mikiran agumi takdir. Miyami mikiran wanto na ipeteruniran. Faqutila kayfa qaddar. Na pimurkaan anda manay kiat takdirian pimurkaan sekalian nanti wallah anda manay kiat takdirian thumma qutila kayfa qaddar na urian uto na pimurkaan anda manay kiat takdirian thumma nazar na urian yan namyang ilaylay atig wallah thumma abasa wa basar na urian yan namyaka rin mga buntalian wa basar namyaka kers kumiras. So Al-Walid bin Al-Mughira saging ko tadi niyan di kapamimikiran. Thumma adbara wastakbar na orian yan na tumyalikod adi mana kabur. Nagyong ko takyata lo kyo din niya kaya panakabur yan. Faqal na aya Peter yang kiran. Saging ko ta mga inang padayan. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Peter yan agina na tigyan aditer o naging kana na si Muhammad. In hadha illa sihrun yu'thar. Na matag balik mata upama na matag katao ayamanan yan na mitetanana naging kuto pagipik ko pamikiran nagupuso o manusia. In hadha illa qawlul bashar. Nagina na tigaging kaya mama asya kini Al-Walid na din yan ditero naginan na mataganan katero a manusia. Nilani man giya na sangkota diran di kapamelano agu diran di pamimikiran wanto na pero nirang ko Muhammad na ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala ko Muhammad akat isum yang betadiran. Allahu akbar. Ya giyuti kiyong pungangkiran. Ayak kiyong pungangkiran asira na mimbibitire yanto na imbetiran ko Muhammad na tigiran askanian na pangangataw balik mata. Inugyuti kiyong pungangkiran ka aya Peter iran na kailangan na maumpong tano sa giyang kaya katero kadi ka pa kayo ba tano makan bida-bida sa
tiga mga tao apa ka nagerkatano kataid na miyakan bida-bida tano kataid na yamanan yan na miyakan bida-bida sukatero tano na sa katano yung mapakapembuka giran nagiti kaya sabab kaya pagisay-sayran sa ayaim betwirang ko Muhammad na sahir maana ayamanan yan na pangangataw o di na balik mata wah fajalasu bisubulin nas hina kadimul musim na ayasiwa agyong koto mi pepasadenu agu mimbibitiaray na ayasiwa iran na si isiran miya manguntod siran pia magayanan iran so mga tao pemakataling umas isa makka penanay haji na pia nalabukiran si iku mga lalan pemangukita niran nagitoy diranon diteroon ayamanan yan na pananggila iniyo aad na ketalinguman niyo sa katawa mama mga ngaran sa Muhammad na sa kanya na isad na ayamanan yan na dinggalabak sa balik mata o di na pangangatao. Okay. Na sa giyong kuto adi ka panulon miyanulon sebenar so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyong kuto ora sa hajj di ka panay haji. Na so kaya panulon o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na totondugan mambuy Abu Lahab. Na sa giyong kota katutunugaw ni Abu Lahab na uman ad na matiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiro ni Abu Lahab at tigya na la tuti'u ubaniwanan pangimbenari ubaniwanan pangunuti fa innahu kadzab kagina na mamana bukag nagina ni ayamanan yan na ditiro no Abu Lahab si iko mga tao ayamanan yan mangurip no Allah na sagyang kaya kaya panulon o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang berang-berang din na inukita niran sa kapagar na iran ko panulon o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam desa ayaw kita niran nagyong koto adiran di kapana na ito ako nabi giyong koto kapamakay ito ay ranon giyong koto ayamanan yan na kapakadapan na sa iran ko ayamanan yan na mga katero iran mga katero nabi agugyong ko tayo manan niya na diran di pagi sewisawon agyong ko to akater o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman sa diran di pamutuan so nabitan sa berang-berang adiran di pamutu ko nabi kapada diran di pamutu ko nabi naging kay amyalo ya wallah wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alaihi dhikr innaka la majnun na teroniran mana gyung ko to mga pananako to gyung ko to miya mangungkir alladhi nuzzila alayhi askanya suskanya nung tuwa ini turun rekanian innaka la majnun na mata na sakana majnun betengan na pada penadiran nun diteron nagyong ko tayo mananina diran nun dikasudia ko Muhammad agus waya mananian na mga inam pada Muhammad ilan yung managing kaya katiro wallah إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين So sira no tam ya mangungkir nagiyay ula-ulay rangkom ya maratyaya innal ladhina ajramu mataana sira no to mga baradusa kanu minal ladhina amanu yadhakun ayabtadiran na umaniran maylay udina sagadan so ay maanan yan na mga miyamaratyaya sa ikwallah yadhakun na diran di ay maanan yan na ikula ipsinga ira naging kuta miyamaratyaya sa ikwallah wa idha marru bihim yatagamazun naigila siya gudin iran so miyamaratyaya na makakekratad naging kuta miyamangungkir disiran di kekrata sa giyong kuta diran di kakekrata nagyuti diran nun ay maanan yan na kasudia sa iko miyamaratyaya wa idang kalabu ila ahlihim kalabu fakihin na igira manutam yakapeto silang ko mga pamilya iran na mapipia ginawa iran di silang di kekala wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun na sira na miya mangungkir na igira miya ilan sumya maratyaya na diran diteroon haula inna haula'i ladallun mataan naging kaya mga tao na miya nga dududugudin ayaw to pa kaantapan iran na sumya maratyaya sa ikwallah wama ursilu alaihim hafidin kana uba siran sigu akisisiyap kiran nagina ni betado siran utuwa
miya mangungkir aaya panaipsi nga iran na sumia maratias ikwallah. Nasang kaya masatano iman to na adna mga tao aaya kailairan kuaya manan yan na miya maganad ku agama agu aawi dan iran so Quran agu so hadith o nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iran di manan yan na sudiin so sira no to miya maganad ku Quran agu si ku hadith ipsi nga iran nagu igila ko ampan na diran di kekerata kakay ko na upama na susira na miya maganad sa Quran nagu sa hadith na mga inurante kapakaya sama sa tanoy man to na ayap na diran disudiin na sus kanya na sebut sa Quran agu sa hadith na ayabo diran nun di kasudian na kay di matao Tagalog o di na di matao mag-English na kay di matao Tagalog o di na di matao mag-English na tigira na mga inurante niya mga tao. Allahu Akbar. Ayaram pandisudiin na sukat mat sebut ko kater o Quran sebut ko kater o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ilidas tanu sang kananan didataran na mga tao. Padepan sa ino kita naging kaya mga tao naging ko to ayamanan yan na dilan di kapangalangi ko kater o Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diging ko ta dilan di kapakambukeg dilan di pakambukegen so katero o Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman sa aydiran diteron na giyang kay na mga iring nga ini mga kabukugan na ini turon mambu Allah subhanahu wa ta'ala giyang kay ay adin yan diteron asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukrata wa asila aya diteron no sila no tuwa miya mangungkir de paratiaya asatirul awwalin mga iringa akabukagan umya nga uuna iktatabaha piniki surat kira naging kaya mama so kung sa Quran akatiro wallah na giya na mga iringa ini akabukagan umya nga uuna ginanidiran diteron sama sa tanoy man to nasusira no to kya patanira na tanto so sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na di kiran dimbes an naginan so mga tao ang mga fundamentalist, mga ayamanan yan na mga kangguan kangguan yan na mga tao. Ayamanan yan na desiran din ma-modernize, desiran din ayamanan yan na isg, kahit na kaya pataniran na so kapagintaw guan na kana bagito mangurip no Allah. Sa katano, na so Quran agu so hadith so sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na dumadait ko langwan masa agu langwan ayam ananian na betad agu darpa kepetan ka so Quran agu so sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ko langwan masa agu si ko langwan na betad ubang katero ayam ananian na di man tu dumadait aging kana na sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ubang katerwa aging kana nakaterwa Allah subhanahu wa ta'ala na di dumadait sa aging kayamanan yan na masa sa ayap pagkaunaan ka na so pamikiran ka di mangurip no Allah basta katerwa Allah agu katerwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na dumadait kulang wana masa si kulang wana masa agu si kulang wana betad o di naderpa why na gina ni kaya talingumaan tanong sa aging kaya masa tanoy manto Sagyang ka na nama sa mangurip no Allah na adna sa kataw ko mga mama ayamaan yan ang mga ngaran sa An-Nadr ibn al-Harith. Si akin ni An-Nadr ibn al-Harith na isay niya maungang na mama piyaganad yan so ayamaan yan na kapagungangan piyaganad yan so mga tutulang ko miya nga una amasa aguso mga dato sa kilalas kanya na maungangan na pada ino kita naging kaya An-Nadr bin al-Harith na sabab sa kapkilen niyan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam aging ko to kapyaw panulunian agwayamanan niyan na kapagunuti o mga tao ko panulunian na miyamimikiran si akini An-Nadr bin al-Harith sa ayamanan niyan na kipangalang yang ko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pada ino kita niyan amya ka pianutuli Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-Nadr kana qad ishtara qinatan
Miya masa Nadr bin al-Harith Saqina. Padamaan ang nanakina na ama. O di na abad. Ama, naging ko to abisay abubay. Ha? Fakana la yasma'u bi ahadin yuridul Islam. Nasakgiyang ko ta si Nadr na aya ini suguyan uman adna maylay o Nadr si ko mga tao ap kedulun o Muhammad na lagi dup kilay niyang kira nakaterima iranon sa giyong kutayama na niya na panulun o Muhammad na suguun niya naging kaya piyamasa niyan abisaya abubay. Natiro niyan sa giyong kota bisaya na abubay as sunguing ka ang kanan na tao napakakanang ka, napakainumang ka. Ha? At imihi, wasqihi, waganihi na bagan na kung suayama na niyan na mga kailangan niyan. Na ori ano to? Natiruan ka na hada khairun mimma yad'uka ilayhi Muhammad. Na oriano to at tiguna Nadr, natiruan ka na mas mapya ko adi sagyang kananayaman na niyan na di ipanulon o Muhammad. Ha? Kiyon si iyan so ayaman na niyan na bisaya iyan. Kiyon si iyan so mga bisaya iyan na kiyon si iyan sa ayaman na niyan na gitoy gulaulaan yan agug gitoy tiruan yan sagyang ko to mga tao pendulunan o nabitan wa Muhammad